la famille, ça va quoi? Aujourd'hui, nous allons faire les verbes plus utilisés en français. الأفعال اللي بنستخدم بزاف في الفرنسي. كاين الفعل الأول هو être هو أكون être هو لو روا الملك وتنقول لا غين الملكة ديالته هي avoir هي أملك تنقول جو سوي تنخدمو مع الديسكريبسيون مع الوصف جو سوي باش نوصفو شي كاركتير ولا نوصفو شي حاجة شي ليو ولا شي بيرسون أي حاجة تنقولو تنخدمو مع être je suis tu es elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont تقول شي واحد je suis devant la maison انا قدام الدار تقول je suis à l'aise انا بخير je suis cool عندنا avoir املكو تقول j'ai une voiture j'ai un moto j'ai un vélo j'ai trois deux sœurs اي حاجه نقول j'ai انا املكو j'ai tu as et là nous avons vous avez ils ont elles ont عندنا الاولى ils sont elles sont في être وavoir تقول نديرو aller واذهب aller أذهب je vais à l'école je vais à la maison je vais au travail je vais نمشي شي بلاصة هي je vais أذهب je vais tu vas il va elle va nous allons vous allez ils vont elles vont عندنا الفعل faire تنقول faire هي أفعل je fais mes études تنقرا تنقول je fais mon travail ندير العمل ديالي je fais le ménage ندير العمل ديال المنزل الشقة وداكشي نقول je fais le ménage تنقول je fais mes devoirs ندير الأعمال ديالي تنقول je fais tu fais il fait, elle fait. Nous faisons, vous faites. Nous faisons, vous faites. Vous faites. Ils, elles font. هم يعملون هن تعملنا. Ils, elles font. Ils font, elles font. Tu fais toujours la danse واش باقي تدير الرقص تنقولوا toujours تنقولها دائما تنقولها لشي واحد واش باقي تدير ديك الحاجه. Tu fais toujours les études واش باقي تقرا. Tu fais toujours le travail واش باقي دير نفس العمل. Tu fais toujours quelque chose واش باقي دير شي حاجه ديما. Tu fais toujours la danse واش باقي تشرح. عندنا pouvoir هي انا قادر على شي حاجه تنقول je peux انا قادر je peux tu peux il peut elle peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent تقول شي واحد tu peux me passer le café واش يقول لك دوز هذيك القهوه tu peux me passer le café ولا le lait ولا l'eau الماء تقول باسي فيها جوج المعاني فيها دوز شي حاجه وفيها تبقى في شي بلاصه غيستي تبقى عندنا دير اقول je dis la vérité انا اقول الحق je dis tu dis il dit nous disons vous dites ils disent elles disent عندنا voir هي ارى وكاينه regarder هي اشاهد je vois quelqu'un là-bas تنشوف انا شي واحد je vois quelque chose là-bas تنشوف شي حاجه je vois tu vois il voit elle voit nous voyons vous voyez il voit elle voit عندنا شنو نقول شي واحد tu vois où est la crêperie هما دوك البلاصه اللي تبع هذوك الكريب وتنقولوا savoir واعرفوا savoir je sais تنقول je ne sais pas لا اعرفوا je sais quelque chose اعرف شيء je ne sais pas rien لا عرفت شي حاجه je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent elles savent عندنا vouloir هي بيت شي حاجه اريد vouloir je veux quelque chose بيت شي حاجه je veux parler avec toi بنهضر معاك je veux voyager avec toi بنسافر معاك je veux manger avec toi بناكل معاك je veux boire quelque chose avec toi بنشرب معاك شي حاجه je veux rester avec toi بنقعد معاك je veux شي حاجه نديرها معاك je veux aller avec toi بنمشي معاك je veux tu veux il veut elle veut nous voulons vous voulez ils veulent elles veulent تقول شي واحد tu veux m'accompagner au concert واش نمشي مع الحفل الموسيقي تنقول لو كونسير هو الحفل الموسيقي tu veux m'accompagner تنقول se accompagner هو شي واحد يرافق وتنقول ارافق se accompagner tu veux m'accompagner au concert واش نمشي مع الحفل الموسيقي تنقول venir هو اتي venir تنقول je viens du Maroc انا اتيت من المغرب je viens tu viens il vient elle vient nous venons vous venez il vient elle vient عندنا فعل devoir هو يجب عليك obligatoire تنقول je dois انا يجب عليا je dois respecter les autres ديما تيجي موراه فعل باش تتصرف واحد الاخر تيبقى انفينيتيف تنقولوا je dois respecter les autres je dois aimer moi pour aimer les autres يجب علينا نحب نفسي نحب الاخرين je dois tu dois il doit elle doit nous devons vous devez ils doivent elles doivent ماشي croire هي اظن ولا اؤمن تنامن بشي حاجه تنقول croire je crois que c'est la vérité انا اظن ان هذه الحقيقه je crois tu crois il croit elle croit nous croyons vous croyez il croit elle croit donc je crois que le magasin est fermé تنتيبان لي بحال الحانوت راه ساد تنقولوا لو magasin هي الحانوت
je crois que le magasin est ouvert الحانوت حل. تقول prendre ياخذ prendre ضد له هو donner يعطي. prendre je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. هذا هو الفعل ديال اضع. je mets le stylo sur la table. تحط الستيلو فوق الطبله. je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. تنقولوا je mets la table. هو تنحط الطبله تنقاد الطبله. je mets la table. تنسول تنقولوا tu mets la table واش تقاد الطبله. عندنا trouver هي اجي de trouver. تقول je trouve quelque chose intéressant, شي حاجه اللي مثيره للاهتمام. je trouve, tu trouves, il trouve, elle trouve, nous trouvons, vous trouvez, il trouve, elle trouve. je trouve cette langue très difficile. شي واحد يقول لك هاد اللغه هادي راه صعيبه. je trouve cette langue très difficile. je trouve, j'ai trouvé هي وجدت. j'ai trouvé, je trouve اجد je trouve. يبقى الطلبه لازم ندخل عليها هذاك الافوار. تقول j'ai trouvé وجدت. je trouve cette langue très difficile. هاد اللغه صعيبه. le très dur هي قاصحه. تقول سهله هي فاسيل. تري فاسيل هي سهله بزاف الناس يهربوا من الفرنسيه لانه تشوف فيها الاورتوغراف بزاف وليكسيك. ولكن هي راه سهله. خاصك يكون عندك فوكابيلار وتهضر وتزعم. كلشي على الزعم. عندنا الفعل ديال دوني هي اعطي. دوني جو دون اعطي. دي كونساي تعطي شي نصائح. تنقول دي كونساي هما نصائح. جو دون, tu donnes, il donne, elle donne, nous donnons, vous donnez, il donne, elle donne. تقول شي واحد on se donne rendez-vous sur la place principale. نعطيو ديك on يجب on se donne rendez-vous sur la place principale. parler هو اتكلم. parle je parle des langues. تهضر باللغات. تقول je parle français, je parle anglais, je parle quelque chose. تهضر بشي حاجه. je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons, vous parlez, il parle, elle parle. je parle français, je parle anglais. اي حاجه تهضر بها تقول parle, je parle اتكلم. je parle. عندنا فعل aimer. تقول شي واحد je t'aime يا احبك. je t'aime tellement يا احبك كثيرا. je t'aime tellement. j'aime الكتب les livres. j'aime les histoires القصص. j'aime, tu aimes, il, elle aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime. هم يحبون. أنا أحب. هم يحبون. أنتم تحبون. nous aimons. نحن نحب. j'aime aller au marché le week-end. كنمشي المارشي. تنقول au marché. j'aime aller au marché. الناس يقول لها au marché au marché. j'aime aller au marché le week-end. فاش السبت حتى نمشي للمارشي. j'aime aller au marché le week-end. تنقول le week-end فاش السبت حتى. باسي هي نقضي وقت مع شي واحد. تنقول باسي جو باس. والمعنى ديال عاوتاني هو تنمرر شي حاجه. ندوز شي حاجه لشي واحد. تنمرر شي حاجه. تقول جو باس, tu passes, il passe, elle passe, nous passons, vous passez, il passe, elle passe. هذا الفعل ديال بحال قلتي نقضي واحد الوقت معك. je passe le voir avant de partir. je passe انا جيت. je passe te voir باش نشوفك. te voir من اجل انا راك. je passe te voir avant de partir. قبل ان اغادر. تنقول partir هي اغادر. partir.